Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. So, these are two of my volunteers. So, they are now first year college and I will be having an interview with them about their college admission. Okay? So, just to have an update about your college life. Okay? Sige, so please introduce yourself lang. Annyeonghaseyo. My name is Darlene and I am 17 years old, upcoming first year college. Annyeonghaseyo, my name is Nicole and I'm 18 years old, upcoming college. Okay, so first year college, right? Ni-take mo first og kuan mga langga kanang public college. Yes. Oh, but unsa man nga public college? Cordova Public College, then Lapu-Lapu, then Katara Katega. Duha, nya imo ate Nicole. Ako kay nakakuan ko sa Pinma. Finma? Layo kayo. Nakapasar ka sa Finma. Scholarship nila. But then, it's too far. Asa man siya langga sa Cebu na dapit? Cebu din siya. Layo ko sa city. So mo na imong gi-give up. Yes. Okay. Then next kay Cordova. And kuan, So sa Cordova nakapasar sad ka. pero wala ko nakakuan. Then sa Lapu-Lapu kay ni kuan ra ko silang kuan pero wala ko na take off test. Pasagdan yun ako. Kay kuan na nasayap ko blik nga di mo ba na test kuan. Nasayop nimo og kuan ang course. Okay. So imbis unsa tay ganahan nimo nga course? Kanang kuan nang if sa katong choices sa LSCC kay kuan gananon da ko mag BSHM kana na lang. And then teacher imong nabutang. So that's why imo na pud tong gi-give up. So now you are at Yes. ACLC. So the same school with Ate Jasmine. Okay. So, di ba ka na nakapasar ka sa CPC but then it's too late, right? Since you already enrolled at ACLC because the result of Cordova Public College is late na. Okay. So, since naka-enroll na ka sa ACLC, so dili na ka pwede mo adto sa CPC. Okay. Same goes to you, Ate Darlene, right? So, you also pass at Cordova Public College, but the result is already late as well. And then you are At ACT, ACT. Ano sa'yo meaning sa ACT lang? Asian College of Technology. Okay, so you are now enrolled also at ACT. So, both of you have passed Cordova Public College, but then you give it up because the result is too late and you are now enrolled. So, I will be asking about the course, your school, your tuition fees, so all about your college, ha? So that para ma-update lang ang sponsor sa inyong life. Okay? Sige, so your course, Ate Darlene, is? BS Ed, major in English. So, teaching. Secondary, no? Okay, how about you, Ate Nicole? BSBA major in HR. BSBA major in HR, so Human Resources. Sorry, ang mga plan ni Matay. Okay, so tagsa-tagsa na lang mo, eh. Okay ka? So, Ate Darlene first. So, Ate Darlene, so you are enrolled at ACT. And then, how about your tuition? Do you have tuition? Yes, kay ka na. Ang scholarship kay 100k man to tino naka-avail ayon. Makuan siya og 12.5. Dayon dapat ang ako ang tuition kay 11k nya. Minusan man siya ato. Dayon ang ako na lang bayron nun kay 2k plus depende sa unit kung mudako. So, that is per semester. So, you got a scholarship program from the school. So, your tuition fee every semester, 2k plus. 2,000 plus. Kaya ka?
So since ACT is a private school, so they really have a tuition fee. But since Darlene has a scholarship, so she passed the scholarship, so she has a discount. And then, so she will be having a 2,000 plus tuition fee every semester. So, dako no? Basta kuan should private. And then, imuhang kuan lang ga, uniform. Nana? Wala pa. Wala pa. But do you have some budget for your uniform? Wala sa. Sa school supplies? Wala pa. Wala sa. So, still pa. Unsa man, tigom si mama? Okay, sige. Unsa gay work ni mama? Kuan, housemaid. Housemaid. Niya, si papa? Nag-pedicab driver. Pedicab driver. Unsa na lang ka na? Tricycle? Okay. So, starting of your class, June 30. June 30. So, this coming Monday. It's okay if you do not have uniform yet. Tagaan mi kante ka ng 1 month. 1 month. So, Silby, June, July. So, mga August, you should have uniform. Makatigong ka no? So, pila mo uniform? 1,500. 1,500. Do you have PE? Wala pa po. Wala pa. But, required. Right? Required. Since you are teacher man, no? So, pila po ang PE? 900. 900. Ang pair. So, other school uniforms, like unified t-shirts, university t-shirts, wala ra. Wala ka. So far, uniform, school uniform ra o PE. Okay. So, nara may school shoes, no? Naati pero kanang kuan na to siya gamit pero okay na gamit gyapon. Oh, pero naaga katong pag kuan mo high school. Okay. So, since ACT is, I think, Cebu, Inday, no? Doon sa, pila mga ka-rides to? Duha. 2 rides. So, from Lapu-Lapu to Cebu. Lapu-Lapu to Park Mall dayon Imol. So Magmandawi pa ka first. Hantod, Masibu na dayon. So, pila imong gasto everyday? Kuan kay kanang kung sa transportation ra kay kanang nasa mga 120 kay igadto kay 32 man dayon pa Park Mall dayon sa kadong Imol kay kan 20. So, mga 100 plus every day. That is only for transportation. Yeah, imuha pang allowance, imuha pang food, lunch, right? So, since you're already college, you should be very vigilant with your money. So, dapat i-calculate yun na nimo everyday. Pila yung magasto so that makatigo, makabudget. Okay? Since, di ba, na maka-sponsor. Sige, sponsor nimo? San Rene. Si Sandra Nim. So, kanang mga donation ni Sandra Nim, I hope, i-budget yun na yung so that, when you're going to college, makahuman siya. It will be a very big help, right? So, napan na? Okay. So, ikaw Ate Nicole, kaya kakadila Ate Nicole. Gitugnaw ka? Chawaya? Okay, so, imuhang course is BSBA major in HR. BSBA major in HR. So, it's all about marketing, human resources, right? Okay, so, your school is ACLC. Same with Ate Jasmine. So, Tokateo. Magkita mo na Ate Jasmine na to. Yes. Oh, tanaw si Ate Jasmine na ako napabanta. Okay, so, how about that? Since it is private school, you also have tuition, right? Yes. So, in your course, how much is your tuition? Kuan ang full tuition man kay kuan 28 to 28 plus. Per semester? Ay dili nang if first semester kay 4K. 4,000 plus. So, wala na siya yung mga discount at least something. Scholar, wala ka ni avail? Pag enrollment naman na may discount at ay nag-down payment may ato. So nakabayad na ko dana to 2K. I-minus ra sa 4K. So, imuhang
kuan karon bayron is 2K Sa first sa first semester. But next is 4K gyapon. How about katong imong giingon nga murag scholar? scholar ka tong tulong program ng ato October. October. So maka-discount sad ka to. Yes. So dapat imo tong i-inquire ha. Yes. So that maka-discount jud since private is mahal jud ang tuition ha. Yes. Okay? So how about imong uniform? Nanakas ko uniform? Wala. Wala pa po. Nakay mapalit or wala gyud? Wala siya. School supplies, School supplies kay makapalit jud ka ng ballpen o kuan. ballpen o Kanang notebook. mga necessary jud. Oh, so mora man ay laban sa college. Notebook kagag yun. Bitaw, so imong starting of class July 14. July 14. So how about imong uniform? Kuan. Pwede ka di mag-uniform? Ini ka July 14? Needed jud nga kuan. Mobile jud. So may imong plano na magtigong? Na lang gid sa. Sige work ni mama? Housemaid. Housemaid sad. So, dili mo kuan, dili sila kauban? Dili. Dili pero magkita ra daw sa. Magkita ka sila. Nakita na? Ang mama. Basi nato. Sa di ka gaday sa skina. Ay, sa may pante, may city jail na pit. Oh, diha sa tun. Okay. Basin side zone atong ano sa kanila. So, housemaid. So, si Mama may nag-kuhan sa nag-finance ni mo for now. Kasi ati Jasmine, naman siya sponsor. Siya Jihonin. Ikaw si Mama Ra. No? Sige. So, imuhang transportation. Transportation, one ride sa padung sa mga school kay kuan 25 ay 27 ang kuan. So, imuhang back and forth, mga 54. Maglahi man siya if kuan Padong uli. Yes. Mag-2 rides ko uli kanang bali kuan siya. 25 if magsakay ko pa ulit then nasad kuan. Kasi to 20. So, silbi imong everyday is 3 rides. Yes. No, so one padong dito niya. Coming back home 2 rides, so 3 rides. Mga pila na ate? Mga kuan 6, 7, 70 kuan. So mga around 80 pesos. Okay, 70 plus man. 70 plus. Oh, so around 80 pesos every day. Kaya ka? Kaya, Hanga kaysa basta private. Oh, sayang jud to ang CPC, ang FENMA, sa patoy mong mga gipang mention. Okay? So I know na lisod kayo first step pa lang gyud ang mangita og school, right? Admission, pass requirements, taking exams, interviews, right? So lisod jud siya. But then again, dili na sa ingon nga wala mo nakapasar. It's just that naiuban late og submit ang result, no? And you are left with no choice, so you've enrolled from the private school, which is mahal gyud, no? But you're already an adult. No, ati Darlene will be coming 18 this year. So July no, ati. So next month. So you're already an adult. You can decide on yourself. So it's up to you. It's your choice, ha? Okay, I know dili na mo mga babies. Sakto? So nara ninyo how to survive college life. Pwede ba mo mag-working, mangita mo og kanang makatabang ninyo lain, musud og mga scholarship programs, or any other programs nga maka-discount mo sa inyong mga tuition fees. Okay? So, kamo ray maka-decide sa inyong self kung ilaban ninyo inyong kurso, kung ilaban ninyo ang inyong college, hantod maka-graduate. So, I hope you will do well kay ang next sa college life is adulting. Sakto? Oh, so dili na mo pwede mo bawi nga may tada nagkuan na lang ko. May tada ni undang na lang ko. May tada naging ani na lang ko. Okay?
Do not regret everything. So, you have to make wise choices every day. Lisod jud ang college mga langga. Especially, kita ninyo nga mga pobreng alindahaw, no? Lisod kaayo mahimong pobre. So, life is all about endurance. Depende na lang yun na kung kinsa ang mo persevere hantod sa kinalasan. Okay? So, fighting na ra. So, I hope nga magtinabangay ha. Okay, dili pwede nga ija-ija aho-aho kay taga-suong ta. Ha? Dili ta mo parehas sa uban nga abi kay lahi og schools, abi kay lahi na og mga circle of friends, dili na magtinaglanay. Okay? So, you can ask each other. So, you have to collaborate. Kaya nga naman, usara may apunta sa study room. Okay? And then, you can also ask me about certain things about college. Kay, ahead naman sa ko ninyo. Basin ako'y matabang. Gamay. Kaya magpabuhat na po konti. Kaya performance nila. Kaya mag-draw ko ba niya? Ibayaran na ko nila. Oh, pwede dyan na ni mo himuon nga sideline ni muhang talent. No. Drawing no, since you are really into drawing, kamo na ti Jasmine, pwede ka dyan magpa-commission mo. Mo ibaligya kay daghan o mo-avail na magpa-portrait. Eh nga no, pagihan ni Andrea ba? Andrea is doing designs to be sold sa ilang school sa iyang mga classmates. Sa bond paper, mag-design niya. Iya ibaligya sa iyang mga classmates. So, di ba? Dagdag earnings. So, nga na ba? So, nakaginan mo, choice na mo, kay nga naman, dagko na ta. No? Kapoy na kayo, storyahan ta sa laing tao. No? So, and then, sa college mga langga, lang dyan mo ka-pressure. Enjoy lang sa ninyo. Kay, always remember ang battleground kay dili sa school. Naasa? Outside sa school. Dira na sa inyong workplace, sa industries. Okay? So, I hope, kung naama mo yung mga concerns, or naama mo yung mga special cases, storya gyapon mo na ko, ha? Chika lang gyapon mo sa GC lang yun. Kaya side, di naman ta magkita no, kay mga busy. Chat lang mo. Especially kung naman mga achievements, kung naman yung mga gilisdan, especially ka na mga decision making, lisod yun kayo na. Diba sinauban, diba, ti kapuya, gida uy, marag kaundang mo nagikuti. Yaga ka ni sulti nga ni undang, no? No. So, dapat mo sulti ahead of time, kaya nga naman, if ever manggali, na yung mga concerns nga na, basta hindi, mapangita na to way. Dili mag, bugoy-bugoy adto ha. Kay Cebu ka ba to? Lahi na dito og mga way food og lifestyle adto ba. Okay? So dili magpa-influence ha. Dapat kamo ang mo-influence sa iyong classmate. Nga gikan with Mactan Korea channel. We graduated with dignity. Laka uy. So I hope sa inyong college journey you still have the heart nga mo storya gihapon sa inyong mga ka-volunteers and sa inyong teachers agi sa study room ha. Ayaw i-push inyong self nga kamukha mo kay the pressure gyud is naagud sa college. Okay? Okay, padung na mo adulting ana. So if you have problems, if you have concerns, or if you have something to be helped to, so free ka jud kay mo chat sa GC. Okay, so fighting na. And then, if klase na mo mga langga, update ha, first day of class ninyo, and then if na mo uniforms, you have to take picture, and then send it to me. You can also do video sa inyong school, ha? Okay, so that's one way of telling the sponsors nga ni school, ni school lagi. Okay? Sige, fighting ra. Bye-bye! Bye-bye.